हायवे आमचो काणकोण टू कारवार आनी हांगा वारंवार एक्सिडेंट जातात आनी आयज बी हांगा 9:30 वरांचेर एक्सिडेंट जाला। ही जी गाडी येताली ही कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपाक येताली, जाल्यार ताजे मुखार जी गाडी आसा ती गाडी मडगांवच्यान कर्नाटकाक वचपाताली। गाडयेचो नंबर आसा KA53MM 7009। ही गाडी लेफ्ट सायडीच्यान वयर चडटाली ती अकस्मात फुल रायटा गेली आनी जेन्ना ही रायटा गेली तेन्ना कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपाक एक टाटाची गाडी, ही टाटाची गाडी कर्नाटकाच्यान गोंयान येताली। अकस्मात ऑपोजीट सायडीच्यान गाडी येताली ती रायट सायडीच्यान वता ती पळोवन हो मातसो गडबडलो आनी तेन्ना ही पळय ही सायड लाका लागल्या, ही पळय लेफ्ट सायड लागल्या ह्या गाडयेची। तरी हांचें नशीब बरें, ही गाडी लागल्या पूण कोणाक व्हडलोशी दुखापत ना आनी गाडयेची एअरबॅग्स ओपन जाल्यात। पूण जो ड्रायव्हर रॉंग सायडीच्यान भितर सरलो तो म्हणटा आपली चूक ना म्हूण, पूण हो जुपकन रायटाक कसो पावलो तितलोच मोठो प्रश्न। पूण ह्या गाडयेक बरोच माल लागला आनीक ह्या टनाचे वारंवार एक्सिडेंट जातात आनी अजून म्हळ्यार हांगा 2 ते 3 मनीस मेल्यात। पूण आमच्या ऑथॉरिटीक तशी जाग येना, रस्तो रुंद आसा पूण टन आशिल्ल्या कारणान वारंवार एक्सिडेंट जातात आनीक ही लेफ्ट सायडीन रावपाची गाडी रायट सायडीक कितली भायर गेल्या ती पळोवपाक शकता तुमी, पूण मनशांनी ना। पूण नतिजा गाडी मेट्ट चलयल्ल्यान गलत लागता पूण कोण तशें सुदारनात। काणकोण तालुक्याच्या माशे ह्या गांवान हायवे नंबर 66चेर आतां 9:30 सुमार एक्सिडेंट जाला। ही एक्टिवी गाडी मडगांवच्यान कारवार वचपाक वताली, जाल्यार एक टाटाची गाडी कारवारच्यान मडगांव वचपाक वताली आनी हे हांगा माशे म्हणटा ती शार्प टन, त्या टनाचेर खुबशे एक्सिडेंटान लोक मेल्यात आनी कंटिन्यू हांगा एक्सिडेंट जाता। ही गाडी काणकोणच्यान जेन्ना कारवार वचपाक वताली तेन्ना अकस्मात रॉंग सायडीक पावली, खंय पावली तुमी पळोवपाक शकतात आनी त्या टायमार टाटाची गाडी एक कारवारच्यान गोंयान येवपाक येताली, ताका हाणें धक्को मारला आनी धक्को पळय हांगा मारला म्हणल्यार गाडयेच्या लेफ्ट सायडीच्यान मारला। गाडी कितली भायर आसा ही तुमी पळोवपाक शकतात आनी हांगा मेजर एक्सिडेंट जाला। पूण एक्सिडेंटान कोणाक मार लागला पूण गाडयेचे एअर बॅग्स आशिल्ल्यान ती साल्वार जाल्यात। तशेंच काणकोणचे पुलीस हांगा येवन पंचनामा केल्लो आसा आनी मुखाल्ली कारवाई काणकोण पुलीस करतात। इन गोवा खातीर निशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।